Hello, back to my channel again, Mr. Adi, where we are going to study a lot of things and we are going to cover some materials for this week. So stay tuned and don't forget to study. The more you study, the better the outcomes will be. Okay? Hello guys, back with me again, Mr. Ai. We're going to study more about English. This meeting we're going to study about adjective. Okay, now let's get started. Okay, adjective modifies or explain nouns or pronoun. So adjective is the word that used to explain the noun. So as you can see here, brown horse. So it's actually the noun is horse, but to give more clarifications, to make it more detailed, the word brown is used. Brown is the color, and color is part of adjective. Round ball. Ball is the noun, and round is adjective. Round is used to explain the ball. So to give more detail about the ball, the word round is used. Next is happy buck. So buck is a noun and happy is adjective. So happy is used to explain the state of conditions of the buck. So brown, round, and happy are type of adjectives that can be used, digunakan, to explain the noun. Noun yang mana? Horse, ball, and buck. It can be longer, bisa lebih panjang. For example, the man rides on the brown horse. Nah, so this is kind of a sentence dalam bentuk kalimat. So brown horse adalah posisi di mana adjektif itu terletak. The ball is round and colorful. Nah, adjektif juga bisa digunakan dua. So two adjective explain, menjelaskan sebuah benda. The ball is round and colorful. Round and colorful adalah adjective yang digunakan untuk menjelaskan benda apa atau seperti apa benda tersebut. The green-headed buck gives me a happy smile. Di situ ada dua posisi adjektif. The green-headed, green dia, green-headed berkepala hijau, buck. Gives me a happy smile. Nah, happy adalah kata sifat adjektif, smile senyuman. So that's the whole examples bagaimana bisa menggunakan kata sifat. Nah, adjective can be used to describe, menjelaskan apa saja. Satu, color. Jadi all types of color seperti blue, red, green, brown, purple, yellow, and black are classified, tergolong into adjective. Opinion seperti good, pretty, right, wrong, funny, light, happy also classified into adjective. Size, ukuran, big, small, dan sejenisnya. Age, usia, old, young. Shape, origin, material, distance, temperature, and times. Nah, ini semua adalah jenis-jenis yang bisa menggunakan, yang masuk kategori adjective. Dan semuanya adalah menjelaskan kata benda. Jadi, ada kata benda yang dia jelaskan. Misalkan, kita melihat contoh glass, atau kaca. So, misalkan gelas dari kaca. So, glass, cup, atau sejenisnya. So, misalkan baju lengan pendek, short sleeve shirt. Nah, short sleeve, shortnya itu adalah kata sifat. Here are some examples, beberapa contoh, seperti able, automatic, awake, asleep, sampai right, semuanya adalah bentuk kata sifat. So you need to memorize, dihafal. Nah, kendala kata sifat yang pertama adalah cara menggunakan. Yang penting kedua, yang harus diperhatikan adalah apa kata sifat tersebut, dan itu harus dihafal. You have to memorize them. Harus dihafal. Kalau nggak dihafal, ntar ya nggak tahu. We don't know the word and we cannot use them. So here I presented some of the adjective that you can use in your sentences. Nah, ini arti-artinya. Able, mampu, bad, buruk, dan seterusnya. You can pause, di pause boleh, so that you can memorize the words
Try to memorize them. It's very, very important to know them. Gak cuma tahu teorinya aja, kata-kata aslinya juga harus tahu. Kalau nggak, ntar nggak bisa dipakai. Jadi ntar mau ngomong, nggak tahu ngomong apa, padahal vocabnya nggak tahu. So you have to know this. Okay? We have some more. Ada lagi nih, bisa dilihat. Okay, again, you can pause, boleh di pause. And then you can memorize them. Take some time. You don't have to sekali duduk selesai semuanya. Now you can repeat, do it over and over again. Kalau ntar belum terhafal, ntar bisa diulang-ulang lagi. Okay, next. Now, I have very simple adjective here, which I have put into a short story. Find adjective in this reading. So, this is only short practice, supaya kita bisa menggunakan adjective dalam kalimat atau dalam sebuah teks. Silakan dibaca teksnya. I want you to mencari, find the adjective, lalu ntar ditandai. Jessica and Olga look into clear crystal ball on table. Nah, apa saja yang ditandai mana adjektifnya. Okay? Nah, lihat sampai selesai ntar. Okay, so another exercise here that we have, provide appropriate adjective for the following sentences. Cari kata sifat yang sesuai, nanti dimasukkan ke bentuk kolom-kolom. So for example, in number 1, Putri is not sleeping now. She is. Nah, Putri nggak tidur sekarang. Nah, lawan tidur apa? She is. Apa? So, terjaga. Terjaga is awake. Jadi bisa dipakai, Putri is not sleeping now. She is awake. So, awake bisa digunakan di sini. Oke, silakan dilanjutkan. Nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Coba kita lihat lagi. Nomor 9 misalkan. The food is very, I love it. Makanannya sangat, I love it, saya sangat suka. Nah, berarti kalau makanannya dia sangat suka, berarti makanannya bagus atau enak. So, enak is delicious. The food is very delicious. I love it. So, that's another example. So, please do number 2 sampai seterusnya. As this is very good for your practice. Juga bagus untuk menguatkan ingatan terhadap vocab yang sudah dihafal-hafal tadi. Oke, silakan diambil waktunya dan dikerjakan. Next is, we're going to talk about degree of comparisons. Ada bagian lain daripada adjective yang namanya degree of comparisons. Artinya, ada perbandingan-perbandingan. There are 3 types of comparative adjective. Jadi dia ada 3 jenis yang bentuk perbandingan. Satu positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Nah, yang pertama, sekali lagi, inilah tahapan selanjutnya dari bagian pembahasan adjective. Nah, setelah kita menggunakan adjective, baru kita bisa mempelajari degree of comparisons. Kenapa? Karena ini adalah penggunaan lanjutan daripada adjective. Okay, remember, tadi ada slide kedua dan ketiga, try to memorize, dihafal the adjectives. Nah, positive degree adalah bentuk perbandingan yang sama. Artinya yang A dan B itu sama. Dia ada perbandingan, tapi si A dan si B itu sama. Ada 2 cara menggunakannya. Seperti ini kita lihat ada 1 dan 2. Satu adalah as adjective atau as menggunakan adverb as. Nah, kita fokus pada penggunaan adjective. Misalkan Sonia is beautiful as her sister. Sonia cantik seperti juga sisternya, kakaknya itu adiknya. Unima students are as smart as Unsyah students. Oke. Berarti caranya adalah ada as, ada beautiful, ada as. As, smart, as. Jadi sama artinya. Yang di sini dengan di sini sama. Di sini yang sini sama. Sama apa? Di sini sama beautiful, yang di sini sama smart. Jadi sama-sama cantik dan sama-sama pintar. So that's the first model. The second model or the second type is the same, the noun adjective as. Fokus kita pada penggunaan adjective. Okay? Misalkan, Rana is the same age as Raisa. The same age, the same, di sini tadi sama age as Raisa. Jadi, boleh menggunakan juga cara yang sama. Cara yang kedua. Nah, age sebenarnya noun, jadi bisa pakai noun juga. Nanti kita juga bisa menggunakan adjective. Rati and Rana are the same class as Nancy. Rati dan Rana are sekelas as Nancy, dengan si Nancy. So, ada 2 cara, sekali lagi diperhatikan. This is cara nomor 1, and this one is the second way. Kedua.
Berikutnya adalah ada beberapa examples. Jamilah is as beautiful as her sister. Secantik. It means artinya Jamilah is beautiful, her sister is also beautiful. Artinya sama-sama cantik. My wife is as diligent as Anita. Istri saya as diligent as rajin Anita. Artinya my wife is diligent, Anita is diligent. Artinya sama-sama dia. Sama-sama rajin. Artinya istri saya rajin, Anita juga rajin, sama-sama rajin. She rides the bike fast. Simon rides his bike fast too. Tadi ini she rides her bike as fast as Simon. Secepat Simon. Yanti speaks efficiently. Mia speaks efficiently. Berubah artinya Yanti speaks as efficiently as Mia. Artinya sama-sama efficient. As efficiently. Ada beberapa exercise yang bisa dikerjakan untuk memantapkan yang sudah kita lihat tadi. Remember, you can always pause, antar bisa diulang, dibalik lagi kalau butuh penjelasan ulang. Jadi kemudahan di pembelajaran ini adalah kita bisa merewind, mengulang-ulang kembali selalu. Butuh ulang. So Karina is 17 years old, Indah is also 17 years old. Karin is, Karina ya, kurang A, is. Nah, berarti kan usia di sini. Age. Karin is the same age as Indah. Karin is the same age as Indah. Nah, atau menggunakan all boleh. As all as. Karin is as all as Indah. So we have here Aldi, Rilda, and Ridwan. So take some time. Stop dulu videonya. Kita bisa mengulang kembali. Ntar kalau butuh. Dan di stop dulu sebentar untuk memberikan waktu Anda mengerjakan exercise yang ini. Oke. Kalau sudah baru dilanjutkan. Nah, create positive degree comparison. Lalu di sini exercise yang berikutnya adalah kita diminta untuk membuat pola positive degree comparison. I am 1.93 meters. Tingginya berarti 1 meter 93 cm berarti ukurannya. And very tall, sangat tinggi. Tyler is 1.93 meters. He is tall. Berarti ini I sama Tyler sama gitu. Dexter is 1.96 meters. Oh, ini lebih tinggi lagi berarti. He is very, very tall. Answer jawabannya adalah kita fokus membuat positive degree comparison. Berarti I am as tall as Tyler. Berarti saya sama Tyler sama ya. I am as tall as Tyler. Kemudian Tyler and I atau cara yang kedua are the same height. Are same height. Height itu tinggi. Nah, ini cara kedua. Nah, ini perlu diperhatikan ada dua cara. Kita bisa menggunakan dua cara. Dalam proses belajar kita ini, kita akan belajar cara dua-duanya. So you're going to study both of the ways so that you are familiar how to use them. Okay, another example. I have 10 friends, I'm popular. Jack has 10 friends, he's very popular. Seth has 15 friends, he's very popular. Answer, jawabannya, I am as popular as Jack. Okay, I dan Jack sama, I'm as popular as Jack. Atau, or Jack and I are as popular. Jack dan saya sama populernya. Jack and I are as popular. Nah, itu ada dua contoh. Nanti ada beberapa exercise di halaman berikutnya. Kita lihat di halaman ini. So we have 3 exercises. I want you to take some time, waktu, to focus on, doing the exercise. Again, it's very, very important to do the exercise. Don't skip them. Jangan diloncat-loncat. This is how you boost your understanding. Okay, next. Explain the picture. Nah, ada sebuah gambar yang cukup bagus dan sangat sederhana sebenarnya gambarnya sama serang ya. So look at the following picture and explain. You can talk about. Jadi ada sebuah gambar, kita diminta semuanya untuk menjelaskan gambar ini. Nah, gambar yang diperhatikan apa yang Anda nampak, ada pulpen, wanita,
kemudian bule yang ini duduk di kemungkinan besar di library. So she has a book, she has notebook here, she has textbook here, there's a board behind her, blah blah. Nah, kita diminta untuk menjelaskan si cewek ini. Kalian bisa ngomong tentang misalkan the lady, cewek itu bagaimana, her activity, aktivitasnya, the location, tempat di mana, her karakteristik cewek itu gimana, atau hal yang lain. Nah, intinya adalah kita diminta untuk berbicara selama 30 seconds, selama minimal 30 detik. Oke, usahakan berbicara tanpa membaca. Jadi kita tuh memahami konteks yang kita bicarakan. Nggak harus dihafal. Jadi pahami yang akan dibicarakan, lalu membuat kalimat berdasarkan yang sudah kita pahami itu. Oke, now I want you to pause, berhenti dulu, take some time, prepare your materials, siapin bahannya. I want you to speak for about 30 seconds, sekitar 30 detik. Okay, so well guys, good luck with your exercise. Remember, do not skip. It is very, very important for you to finish all the exercises because this is part of your comprehensions, of your understanding. Okay, good luck with that.